केवल एक परीक्षा है। दोहराएं, यह केवल एक परीक्षा है। दिस इज ओनली अ टेस्ट। रिपीट, दिस इज ओनली अ टेस्ट। Departamentul pentru situații de urgență a emis o alertă pentru siguranța țării. Un atac nuclear poate avea loc în următoarele secunde. Adăpostiți-vă de urgență într-o structură rezistentă și porniți televizoarele sau aparatele radio pentru a primi indicații de la Departamentul pentru situații de urgență. Timp rămas până la impact.
نحن نقطع برامجنا الإذاعية. هذه حالة طوارئ وطنية. تبث الرسالة التالية لطلب جمهورية مصر العربية. رئيس اختبار يجري الآن هجوم وعيد مصر. الرؤوس الحربية النووية تم إطلاقها من الولايات المتحدة. الثاني للخروج والاستعداد للاحتماء على الفور.